Sorry, thajingo je live khemen abo kok sali abo te katal khai ma sajine ang disturb network disturb ni bagai na je tini kama sal ne purang live phayo tamni kama phaiga khana TSF 28 August je bonda gomone amon tinya kok sanai on play importance tangi TSF 28 August tripura bond mada goka abon ang support tangi khai tainor tangi support khai abon tinyo kisa ani expression ani bakhan kok nang sanai tamni ke bakhan kok sanai bagai chini tam social media tongo ang as a individual kono সংগঠন yam as a ex awon bagani bakhan kok na expression khanya bagani Facebook no nang use kan narjotan siuze khana 28 August TSF roman script ni dimana tuyi tirpano strike da boka abo o kogno sung o dimano o strike no sung jotto tiprasana mane nani klayu sung jotna siuze Mizoram hai Shillong hai jagawo আর অনুষ্ঠান অর্গানাইজেশন যদি স্ট্রাইক বা বন দাগো খাকাই আপনো আর নি পাবলিক রক কসাং খাই মানে লাयो আর কোন পিকেটিং নি নেসেসারি করি পিকেটিং খাnya নাংয়া ফিয়াসিন ত্রিপুরা কা আগেন সিমা সং আম কাসা ট্র্যাডিশন সিনর বন দাগো খাই সং পিকেটিং মা খাই অবশ্যই টিএসএফ বখানা খানে চিনি গোবাং পাবলিক বখানে যে সাপোর্ট খানে রক আমো কোন ব্যাপার फिर तीनी तांगे ओ आठ कैसा 28 अगस्त ओ रोमान स्क्रिप्ट ते बंदा गोखा तांगे जों सपोर्ट खायकिया तांगे आं साक साजाखा abono aboni किसिसा हिस्ट्री आं साना TSF ते तिप्रा दफा तिप्रा सारक गोबांमा इया रमुई कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट सिना बगे जे डिमान्ड खाय फायमानि abono सरकार अलवेज न एभॉइड खाय फायो इग्नोर खाय फायो taklai the last years CPM namro paikya tabuk 2023 o bo kabangma time katal sarkar asaimani ulom form khaimani ulobo official je procedures government emalanyani governor emalanyani chief minister emalanyani memorandum submit khayani CBSE o submit khayani jottona paikya abun ulate se kuno ते सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन रोड रैली आम जत्तो कबमा TSF खायका ते अन्य ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन खायका ते कबमा मोठा खायका ते कबमा NGOs खायका और डिमांड ते अब कारे ते कोनो चिन्थानि ते लामा करिया ताकताय ताम लामा चिन्थानि ताव एक्सट्रीम जों थांनानि नामन लामा आवन बगिनो बन्दा अखाराने आं वानसो जों ते कैसा कंपेयर खायदिन र जोंनो सिने को ओ जे रोमान स्क्रिप्ट ते थांनाय फर्स्ट टाइम असेंबली वो फर्स्ट टाइम तिरप्रा हिस्ट्री वो तिरप्रानि विधान सभानि अपोजिशन लीडर नि बुखक्तै डिमांड खायमान वसन खनाका कक बरंगना तांगै रोमान स्क्रिप्ट बाय खाया तामने बगे पेंटिंग खे तो जेहेतु पब्लिक डिमांड से 95% डिमांड से कक बरंगना रोमान स्क्रिप्ट खानि आज चीफ मिनिस्टर आमनते वानसुना बगे बजारा सानका ते आज जगह सिनी ऑपोजिशन लीडर्स ने क्वेश्चन खना का जे CBSE ओ जे को बरंगनो त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट जे बांग्ला स्क्रिप्ट सजे हने खाजे हने क्वेश्चन खाजे हने जे सिटी रहमानी आबनाते हे रिव्यू खन्या बगे जे रिक्वेस्ट खैमानी आबनबो चीफ मिनिस्टर जरासानी रिप्लाई रिखा जे बो विरोधी दल नेता याखा ऑपोजिशन लीडर न बसिति सिक्या ते पब्लिक उजनुखा CBSE वो dual script by सिन्यानि rules करी नहीं साव rules फॉलो बसम अवन बगे संग मोटा मोटी संग जतनो आ इशुनो संग rules नाचुमा ठंडा के मातो फिर रिसेंटली नुका जे विद्या जुटी त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि TBSE बोर्ड नि विद्या जुटी न 100 विद्या जुटी नि बिसिंगम 90 विद्या जुटी जे खायजने बनो बांग्ला मीडियम नि स्टूडेंट्स ते बाकी 10 to 12 बरो इंग्लिश में आगिसिम इंग्लिश मीडियम बोनी जे CBSE ओ कन्फर्ट खायमान बगै आरो जे कन्फर्ट खायजाका जे बोर्ड चेंज खायजाका TBSE हाय जे CBSE इंजाका
আজকে CBSE এর সাইডে কাছে CBSE ও কোনো ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ সাবজেক্ট মিডিয়াম ছাড়া আরো এক্সাম রিমিয়া তে অন্য কোনো মিডিয়াম এক্সাম রিমিয়া আবনকে তিরপ্রা গভর্নমেন্ট বসিকই সিনসিয়ারলি immediately emergency kai abono dual language khanya bagai bangla script e bangla baibo remanage jat english by remanage ke botike request khayai CBSE no compel khaiga je banglate english duita language banya duita bhasha banya remanai ama haike already CBSE hoite city sabaika TBSE wa tirpa education director aboni issue khai dikha hinke sini kok borona kai shodo kok borok subject no shodo bangla by plus sini roman script jera sawa amonobo impose khai himana se ramna singro rules phono gaw jaga nor wansukdi bhaiga singno thangka abono jeng jara kok borok na hamjangnai kok borok ni bagai roman script bagai soba khai phaine rok amna sing sring khai tongna kogya khanani je bonam blay special minister of Tripura government je singno thangmani aboni je output nani khanani jora sing Tripura sara kahin thangjak tongnai ngene ngor kono sympathy kare chini kono try kare je kok borok no roman script bagai nang kono city je hoya bull information when opposition leader na nang city gaje dual script khaimia fair dual language khaimano that means chief minister or bull abuni question answer no khanani bon abuni bagai or in the khanani je bon amor TSF bon da ko thingna tongo or demand not only for TSF niya not only for roman script for kok borok is niya omo joto whole Tripura sanise or kabama monfuro student pornai sen pro pornai kabang english medium pornai sin kok borok subject no kok borok as a language hisabe nanai o student song future boro bangla simia jemon bangla medium pornai rok bang english simia haino english medium pornai rok bangla simia 90 student jodi 90,000 khangkai kok borok language nanai Tripura sarok bo 10 to 20,000 gan CBSE wa borok bangla simia boni bekai nang kuno reconsideration khaya oro differences aboni bagai khanani bonus success khayanam mo Tripura sa ni demand oro picketing de khaya abo onye ব্যাপার যত whole Tripura sa se o bonus bob jotto area na mane nane chesta khaya nangnai nini individual omo nini sraini nini manai nini basa nini jati gusti ni matter nini dofani matter aboni bagai ani request khanan bonus jotno milioi success ma khanya om kaise message strong message to the government of Tripura nang singno ma hege thingi meya o message se sini रहना नांगनाय और कोनो कास्ट क्रिएट लैंग्वेज या पॉलिटिकल्स या जत पॉलिटिकल पार्टी नमन सपोर्ट खाय नांगो जत ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट खाय नांगो एंड रिक्वेस्ट हाय आके निंगर चिरखमनि जों रोमान स्क्रिप्ट नांगो आबो चेंग्रा जस्ट क्रेडिट नाना बागे सिपि हिनि वानसंनाय अबनते अ जे दिमाना जों सक्सेस खाय नानि बागे जों जत मिलुइ खना करा मेसेज मारिनाय आउन पर नेक्स्ट स्टेप tangai nang bidya jutino ke khaimanai sini kok borok pornai gobangma CBSE affiliated school ni srai rong na khai tangai nang dual language khaimea aboni